Okay sir, so we are from DXDD, no? So what do you think the youth unsay kinahanglan karon sa youth to be empowered based sa imong gipangon sa mga short fund? Okay, daghang salamat, no. At the outset, I would like to express my heartfelt thanks and gratitude sa LaSalle University Administration for having me here sa ani nga Youth Congress. My first time actually to be here in LaSalle. So medyo excited ko to join with the crowd, no. Now, talking about unsay kinahanglan, no, sa youth para ma-achieve gyud ang ilang ingon nga youth empowerment. Based on my discussion, manggod, mag-isgot tag youth empowerment, it's multidimensional. So dili lang nato tan-awon ang government that provides the space for participation, but equally important also is to look at yourself and try to examine if you have also the capacities, the knowledge, the skills, and the right attitude to empower yourself even before you can empower others. Your family, start with your family, your peers, your community, and in that way you are empowering the community at large. Okay sir, so what do you unsay ganahan mo sir na goal diri sa mga kabatanunan na diri ron? Actually, nagtanaw ko sa ilaha ganiya is burning flame and passion yun, no, nga makita na ako sa ilaha ang idealism to really work for social change, for the betterment and for the general welfare of particularly the youth sector. But again, no, makita na ako dito nga kinahanglan pa gyud gihapon og discourse like this para nga mag-level up sila sa ilang understanding on what to do, what is really the problem, and what are the steps that they should undertake para nga ma-address ang mao nga issue kung unsa man ang naa nga mga current issues nga giatubang sa mga kabatanunan sa ilang tagsa-tagsa ka mga lugar. Yes sir, so last question sir, unsa lang message nimo karon sa mga youth na sa mga wala po na dire sa tanang youth sa Balisan? Yes, ang akong message sa mga youth nga naa dire, continue that kanang passion bitaw to have this kind of discourse, because in this way mas ma-enlighten, mas malapad ang atong pagsabot, and kinahanglan pod nga dili lang sila ang nakahibalo but particularly the people, the out of school youth, para dili sila mahimong biktima sa deception sa mga tao nga buot mo guba sa gobyerno, buot mo guba sa komunidad and the organization nga ilahang ginatrabaho. So importante nga tanan, dili lang sila kundi tanan makasabot kung unsay mga discussion, unsay mga problems, para tanan gyud maka-participate and everybody can co-own the problem. They have the sense of ownership of the problem. Thank you sir, thank you for